Bonjour tout le monde. Le but de cette séance est de continuer la première partie du chapitre numéro 9 en chimie. Dans la séance précédente, nous avons vu la nomenclature des alcanes dans la première paragraphe. Maintenant, on passe à la deuxième paragraphe, les alcools. Les alcools sont les molécules qui contiennent le groupe hydroxyle OH qui est lié à un groupe alkyle qui signifie par grandeur et de la formule brute en général CnH2n plus 1, c'est-à-dire la chaîne carbonée ou bien le squelette carboné est saturé. Pour les alcools, on a trois classes. Et avant de passer à les classes des alcools, le carbone qui est lié avec le groupe hydroxyle OH est appelé le carbone fonctionnel. Ça y est, le carbone qui est lié avec OH est appelé le carbone fonctionnel. Allez-y. Lorsque le carbone fonctionnel est lié à un seul atome de carbone ou bien un atome d'hydrogène, on dit que l'alcool est un alcool primaire, c'est-à-dire la première classe des alcools. Et lorsque le carbone fonctionnel est lié à deux atomes de carbone, on dit que l'alcool est un alcool secondaire. Et lorsque le carbone fonctionnel est lié à trois atomes de carbone, on dit que l'alcool est un alcool tertiaire. Ça y est, maintenant on passe à la nomenclature des alcools. Pour faire la nomenclature des alcools, la première chose اللي كنديرو هي la numérotation ديال la chaîne carbonée. بالنسبة لي alcanes غامي فيه إذا كندير la numérotation ديال هذيك السلسلة الأساس صافي. إذا ملي كنبغي ندير هذيك la numérotation la vraie numérotation إذا هي فاش كيكون عندي هذاك لو كربون الحامل للجدر إذا كيكون عنده أصغر رقم ممكن. إذا بالنسبة للزالكول لا، إذا هنا ما كنعتمدش على الجذور وإنما كنعتمد على هذاك لو كربون فونكسيونيل. إذا خصو كربون فونكسيونيل يكون عنده أصغر رقم ممكن. صحيح. إذا هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي لا نومونكلاتور. إذا ملي كندوز لا نومونكلاتور بيان سور كنحدد الجذور إلى آخره من بعد. إذا أون جينيرال في لا نومونكلاتور ديال لي زالكول إذا خصني كندير لو نون ديال l'alcane bien sûr correspondant à le groupe alkyl R suivi par le numéro du carbone fonctionnel suivi par la terminaison -ol. Et pour cette raison le nom des alcools en général est les alcanols. On dit les alcanols, ça y est, ou bien les alcanes -n ol. Avec n c'est le numéro du carbone fonctionnel. Par exemple, cette molécule, on a CH3, CH2OH. Par exemple, la classe de cet alcool est un alcool primaire. Pourquoi? Parce que le carbone fonctionnel, et la couleur rouge, qui est lié à le groupe hydroxyle OH, est lié à un seul atome de carbone C. Et pour cette raison, la classe de cet alcool est un alcool primaire. Maintenant on passe à la nomenclature de cet alcool. Allez-y. On a ce groupe alkyle CH3, CH2. Cet alcane est appelé éthane. Et pour cette raison, le nom de cette molécule est éthanol. Éthanol. Pourquoi éthanol ou bien éthane en ol? Pourquoi? Parce que dans cette chaîne, le carbone fonctionnel prend le numéro 1. إذا في النيميروتاسيون إذا ما غاديش ندير هنايا 1 إذا خص ضروري يكون عندي لو كاربون فونكسيون يكون عنده أصغر رقم ممكن، وأصغر رقم ممكن عنده بالنسبة لهاد لاشين كاربوني إذا هي 1. إلا كان عندي واحد هنا هذا غيكون عنده رقم 2 صحيح. وبالتالي غنقول إيثانول أو بيان إيثان ان أول. Et pour cette raison, le nom de cet alcool est l'éthanol. Éthanol. Ou bien éthanol. Le deuxième exemple, on a CH3, CH3, OH. إذا بالنسبة لهاد لا موليكول إذا عندي هاد سي
le carbone fonctionnel qui est lié à OH est lié aussi à CH3. عنده واحد لا ليزون وحده اخرى كيف ما كاين عندي بالنسبه لي هنا، غير انا ما يعني ما كاينش عندي اللوجيسيال باش نقدر نكتبهم بحيث يكون عندي مثلا لا ليزون نقدر نديرها لتحت في الاسفل، وبالتالي كتبتها درتها اونتر بارونتيز. بور سيت ريزون لو كلاس دو سيت الكول est un alcool secondaire. Pourquoi c'est un alcool secondaire? Parce que est lié à deux atomes de carbone. Maintenant, on passe à la nomenclature de cet alcool. On a بالنسبة اليامات إلا درت هنايا لا نيميروطاسيون، إذا عندي CH3C CH3 بالنسبة لاشين كربوني، لاشين كربوني CH3 CH3 صايي. إذا عندي 3 atomes de carbone، و لو كربون فونكسيونيل هو اللي كاين عندي الوسط au milieu. وبالتالي هنا الا درت باغ اكزومبل لا نيميروطاسيون، اذا باغ اكزومبل هاد لو كربون غيدير لي رقم نيميرو 1 اون روج نيميرو 2 اي لوتر كربون نيميرو 3. الا بديت النيميروطاسيون من الجهه الاخرى، اذا هذا نيميرو 1 نيميرو 2 نيميرو 3. اي بور سيت ريزون يعني نقدر كيف ما درت لا نيميروطاسيون، اذا توجور لو كربون فونكسيون دو سيت موليكول اي برون لو نيميرو 2. Ça y est. Et l'alcane correspond à cet alkyle est appelé le propane. Le propane. Et maintenant, le nom de cet alcool est le propane. Propane, le carbone fonctionnel est de numéro 2, c'est-à-dire propane tiré 2 et la terminaison ol. Dans la troisième molécule, la même chose. Le carbone fonctionnel C est lié à 3 atomes de carbone. Pour cette raison, le classe de cet alcool est un alcool tertiaire. C'est un alcool tertiaire. La nomenclature, je نقرب لكم أكثر. إذا عندي هذا هو يعني هذا اللي هو لو كربون فونكسيونيل. باش عوض ما يكون مرتبط ليا ب H، اذا مرتبط ليا ب OH. صايي مانتنو في لا نيميروطاسيون بالنسبه لهاد لاشين كربوني، اذا عندي هنا هاد الالكان غيكون ان الكان غاميفيي، وبالتالي في يعني في التسميه ديالو اذا غتكون عندي 2 ميثيل بروبان. وبالتالي هنا شنو غادي ندير؟ عوض ما ندير 2 ميثيل بروبان عندي عوض اش كاين عندي اول، وبالتالي هي 2 ميثيل بروبان دو اول. 2 ميثيل بروبان دو اول. Maintenant on passe à la troisième paragraphe, les acides carboxyliques. بالنسبة لا nomenclature des acides carboxyliques est simple. Les acides carboxyliques sont les molécules contiennent le groupe caractéristique carboxyle C دبل او اش سي دبل او اش. اذا ممكن نكتبها مثلا بهذا الشكل اللي كاين عندي في الاسفل هنايا اون فير. اذا سي او او اش ou bien باختصار سي دبل او اش avec bien sûr cet carbone, cet atome de carbone est signifié le carbone fonctionnel et toujours prend le numéro 1. Allez-y. بالنسبة لا فورمول جينيرال إذا هي هذه غتكون هي R C double O H avec bien sûr R et de la formule brute CN H2N plus A en général. Bon. peut-être aussi في هذه الحالة هذه هاد R يقدر يكون عندي مثلا واحد لاتوم ديدروجين. في هذه الحالة هذه غيكون عندي le premier acide بالنسبة les acides carboxyliques. Bon, la nomenclature des acides est simple. La nomenclature des acides est simple. إذا toujours les acides كيبداو بليا بلو مو acide. Donc كنقول par exemple acide éthanoïque, acide méthanoïque, acide etc. Bon, إذا عندي acide كنبدا بلو مو acide متبوع بلو نون ديال الكان correspond à cette chaîne carbonique.
وفهاد لا شين كربوني بيان سور كتكون كتضم ليا لو كربون فونكسيونيل. اذا ار يعني لو نيميرو دي زاتوم دو كربون اللي كاين عندي في لو جروب الكيل افيك هاد لو كربون فونكسيونيل terminé par la suffixe weak. On passe maintenant à quelques exemples. Voilà. On a par exemple cette molécule, on a trois atomes. L'atome numéro 1 de carbone, numéro 2, numéro 3. Et donc toujours le carbone fonctionnel qui appartient à le groupe carboxyl et prend le numéro 1. بغض النظر على الجذور اللي كاينين عندي. إذا عندي ست كربون prend numéro 1, numéro 2, numéro 3. وبالتالي بالنسبة للالكان correspondant et le propane. Bon, dans l'acide, je n'engole l'acide carboxylique, acide propanoïque. L'acide propanoïque. Le nom de cet acide est l'acide propanoïque. Maintenant, on passe à la deuxième molécule. Par exemple, cette molécule, il y a l'acide méthanoïque. Pourquoi? Parce que l'alkane correspondant à cette chaîne carbonée est le méthane. Et le méthane. Bon, l'acide conjugué et l'acide méthanoïque. Acide méthanoïque. On passe à la troisième molécule d'acide. Cette chaîne carbonée et comportant 4 atomes. Un alkane linéaire comportant 4 molécules est appelé le butane. Et dans le l'homoacide suivi par butane suivi par la suffixe weak. Bon, maintenant le nom de cette molécule, bien de cet acide est acide butanoïque. Maintenant on passe à la dernière molécule. Le groupe alkyl est un groupe alkyl ramifié. Le carbone fonctionnel prend le numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou bien numéro 2, numéro 3. Ça y est. Bon, le carbone numéro 2 est شنو حامل لي لواحد الجدر اللي هو الجدر ديال الميثيل. Et pour cette raison la nomenclature ou bien le nom de de l'alkane correspondant est le 2-méthylpropane. 2-méthylpropane. Allez-y. On commence par l'homoacide, 2-méthylpropane et on ajoute la suffixe weak, c'est-à-dire l'acide de 2-méthylpropanoïque. Ça y est, l'acide 2-méthylpropanoïque. Bon. Maintenant, on passe à la troisième paragraphe, ou bien la quatrième paragraphe, les anhydrides d'acide. Les anhydrides d'acide possèdent le groupe caractéristique C, CO, CO, O, CO. إذا باش نحدد لي زانيدغيد داسيد، إذا لي زانيدغيد داسيد كيجيو عندي من لي زاسيد. إذا كيفاش غندير نحصل عليه؟ إذا كندير واحد يعني لا رياكسيون ديال l'acide مع بعضياته bien sûr dans des conditions de température avec la présence d'un catalyseur وكنصنع l'anhydride d'acide انطلاقا من l'acide. صحيح. إذا لا فورمول جينيرال ديال l'anhydride d'acide هي هذه، سواء هذه سواء هذه. صحيح. إذا عندي par exemple هنايا هذا هو لو groupe caractéristique d'anhydride d'acide. Bon, il a خديت par exemple un acide en général. Ça y est, un acide en général de la formule RCOOH. Ça y est. وحطيت un catalyseur par exemple comme l'oxyde de phosphate et à une température de 700 degrés Celsius. Et dans les molécules de l'acide RCOOH et réagit avec lui-même.
اذا عندي هنا غتكون عندي بحال قلت كان يعني كنغوجتي لو. اذا كتكون عندي واحد لا غوجتي دو لو. اذا عندي باغ اكزومبل لو جروب هيدروكسيل دو لا بروميير موليكول réagit avec l'hydrogène de la deuxième molécule. ثم كندير لا غوجتي ديال هاد اش افيك اش اللي كتعطيني لو. وكتوقع عندي واحد لا ليزون اللي كتكون عندي ما بين لو كربون كاركتيرستيك ديال لا بروميير موليكول اي l'oxygène de l'hydroxyle, de groupe hydroxyle de la deuxième molécule. Et pour cette raison, on obtient l'anhydride d'acide. Bon, la nomenclature des anhydrides d'acide est simple. Donc, toujours en rejeté ou bien en remplaçant l'homo-acide avec l'homo-anhydride. Ça y est? Par exemple, on dit l'anhydride de méthanoïque, l'anhydride d'éthanoïque, l'anhydride de propanoïque, etc. Allez-y, on fait des exemples par exemple. Et on dit par exemple, cet exemple, on dit par exemple CH3C double O CO CH3, c'est l'anhydride d'éthanoïque. Ça y est, c'est l'anhydride d'éthanoïque. Maintenant, on passe à la cinquième paragraphe, la dernière paragraphe dans cette partie, les esters. Un ester est un composé organique qui possède le groupe caractéristique COO. L'indice C, liaison, bien sûr, avec un groupe alkyle, C, double liaison avec un atome d'hydrogène, d'oxygène, pardon, et une simple liaison avec bien sûr un autre atome d'oxygène, simple liaison avec un autre groupe alkyle. Allez-y, la formule générale des esters est comme suit. Il y a R, C, C, O, O, R prime. Les tirés هادو هما les liaisons simple اللي كاينين عندي هنا اللي ممثلين عندي هنا ما بين هاد لي زاتوم اللي كاين عندي في لا فورمول جينيرال افيك بيان سور قلنا هاد ار اي ار بريم هما لي جروب الكيل ولكن هاد لو جروب الكيل اللي هو ار بوتيتر ان جروب الكيل بوتيتر اون اتوم ديدروجين صحيح ولكن توجور ار بريم est un groupe alkyle c'est-à-dire est une chaîne carbonée de formule bien sûr c'est CnH2n plus 1 mais بالنسبة للR peut être un atome d'hydrogène peut être de formule CnH2n plus 1 aussi. Bon, dans la nomenclature des simples aussi إذا عندي هنايا deux termes في la nomenclature. Dans le premier terme provenant le nom d'acide carboxylique en remplaçant weak par watt. إذا بالنسبة لهذا الجزء الأول هذا إذا عوض ما نقول لاسيد بروبانويك باغ اكزومبل نقول بروبانوات إذا كنحيد لومو اسيد وكنقول بروبانوات صحيح بون اي لو دوزيام تيرم إذا كيمثل ليا هذاك لو جروب الكيل صحيح باغ اكزومبل عندي بالنسبة لهاد لا موليكول إذا عندي CH3 CH2 C double O إذا هاد الجزء هذا هو لو بروميير تيرم إذا أشنا هو لاسيد كوريسبوندون هو لاسيد بروبانويك صافي إذا عاد ما نقول لاسيد بروبانويك نقول بروبانوات وعندي هنا شنو هذا هو الميثيل بروبانوات دو ميثيل صحيح propanoate de méthyle. Deuxième exemple, le nom de cette molécule, ou bien de cet ester, est de 2-méthyl propanoate de 2-méthyl propanel. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.